वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ जफर हबीब साहब लाइन पर। जफर हबीब साहब, मैंने वर्कशॉप पे जाने से पहले आपसे ये सवाल किया था कि अगर फर्ज करें कि आपका ये सॉफ्टवेयर पाकिस्तानी कम से कम पंजाब हुकूमत जो है वो अपने स्कूलों में इम्प्लीमेंट कर देती है, उसका फिल फॉर और उसका जो फायदा है वो पाकिस्तान के बच्चों को या पंजाब के बच्चों को जहां पर भी इम्प्लीमेंट करती है वो क्या हो सकता है? ऐसा है कि बच्चों का जो मयार है तालीम का वो बेहतर होगा। अभी ये है कि इंग्लिश को ही आप लें कि हमारे जो स्टूडेंट हैं बीए भी पढ़े हुए हैं वो इंग्लिश ना तो बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। क्यों? वो उसमें स्टार्ट से लेके उसमें जो हमारी 10 स्टैंड में जून से शुरू होते हैं और वो आगे तक बीए तक जो है वो रटा जो है वो चलता रहता है। टीचर्स जो है वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ग्रामर, और ये एक खामियां हैं जो ये मैं सारी जो है वो दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अगर स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल करते हैं हाई स्कूल्स में या इवन मार्केट में ये चीजें दस्तियाब होती हैं तो यकीनन जो है वो स्टूडेंट्स का मयार जो है वो बुलंद होगा। अभी जो है वो अभी आप ये देखें कि जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है ये अपना, तो उसमें भी ये बताया गया है कि पिछले सालों की निस्बत जो है अपना ये इंग्लिश का मयार जो है वो स्टूडेंट्स का वो गिर गया है। तो इसी तरह जो है वो दुनिया आगे की तरफ जा रही है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, और नो बॉडी इज गोइंग टू चेंज इट, नो बॉडी इज फाइटिंग अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। अभी ये है कि यही सिस्टम रटे वाला सिस्टम जो है हम अपने मैं इसमें ये बोलता हूँ कि वी आर चीटिंग विद आवर स्टूडेंट्स, हम ठगी लगा रहे हैं। तो यकीनन मैं आपको ये बताता हूँ कि इट विल बी जो है फॉर रेवोल्यूशन इन एजुकेशन। अच्छा, लेकिन आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कौन से, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जो मुझे पहले आपसे करना चाहिए था ये, लेकिन ये जो आपका सॉफ्टवेयर है कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास तक है, कौन से ग्रेड से कौन सी ग्रेड तक है? जी, इसमें ऐसा ही है, इंग्लिश का मैंने जो सॉफ्टवेयर तैयार किया हुआ है ये बीए तक का जो है जो हमारा इधर का जो सिस्टम है इसमें बीए तक के जो ग्रामर की चीजें हैं उसको जो है वो कवर करता है। लेकिन जो है वो मास्टर जो है ना मास्टर प्रोजेक्ट जो है इंग्लिश का वो जो करना, तो उसके लिए जो है बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। अभी आपके पास मेरा सारा पेपर पड़े होंगे जिसमें मैंने काम किया हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे है, तो उसके 15 इस्तेमाल आई है। नॉट गोइंग टू फाइंड इन एनी ग्रामर बुक ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है कि चीजों को जो बीए तक की इंग्लिश की जो चीजें उसको कवर किया हुआ है। और जो मैथ का कौन सी जमात से शुरू किया हुआ है? जी जफर साहब, कौन सी क्लास से शुरू किया हुआ है? बीए तक तो किया हुआ है, लेकिन मैथ किया है मैथ जी मैथ किया जस्ट फ्रॉम जो है 1 2 3 और इंग्लिश किया फ्रॉम ABC, जस्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग जो है ना उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। नहीं सर, मेरा सवाल स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलता हूँ। जी सर, मेरा सवाल यह है कि कौन से ग्रेड से आपने अपना ये सॉफ्टवेयर शुरू किया, यानी कि कितनी कम उम्र के बच्चे, यानी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पहली जमात के, दूसरी जमात के बच्चों से लेकर बीए तक है या मिडिल से लेकर बीए तक है? नर्सरी क्लास से अपना जो है ना जो स्कूल कमिंग स्टूडेंट्स है ना ये इनसे जो है ना वो मैंने स्टार्ट किया और इनकी जो है बाकायदा प्रैक्टिस जो है वो मैं अगर बच्चों से करवाई है, उसको देखा है कि इसमें क्या खामियां हैं। तो नर्सरी से लेके जो है ये आगे तक जो है ये मतलब समझे कि बीए तक जो है वो इंग्लिश है, और 4th तक का जो मैथ है वो मैंने बिल्कुल हर चीज उसकी जो है ना वो कवर की हुई है। और उसके अलावा 10th तक के जो है इसमें मैथ के जो है क्वेश्चन और जो चीजें हैं वो की हुई हैं। और इसकी जो मतलब ये प्रोग्रामिंग जो है ना ये यूनिक है, ये ऐसा जो है ना ऐसा आपको मार्केट में नहीं मिलेगा कि ये चीजें जो है इस तरीके से मिले। वो डाटा एंट्री वगैरह चीजें जो है ना वो सॉफ्टवेयर वो आपको मिल जाएंगे, ये चीज ही आपको मिलेगी। तो बाकी साइंस का जो है वो साइंस का भी तकरीबन जो है वो इब्तदाई प्राइमरी तक का जो है वो मैंने उसको किया हुआ है, और इंग्लिश मीडियम जो है वो किया हुआ है। उर्दू का जो है उर्दू के भी जो है वो स्टार्ट दीवान की क्लासेस जो है, लेकिन आगे जो भी मसला है। जी जबर साहब, आपने कहा कि नर्सरी से शुरू किया, क्या आप समझते हैं कितने छोटे बच्चों को कंप्यूटर के आगे बिठा देंगे, शुरू से ही आप कंप्यूटर की तालीम देते रहेंगे तो वो पहले ही कहो हमारी आगे ज्यादा बिगड़ी हुई है, कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है हमारे यहाँ मेरे ख्याल से फेसबुक और MSN के अलावा होता ही नहीं है। वो ऐसा भी कि अगर इस्तेमाल जो है वो नहीं करते हैं तो ये तो हमारे माशरे का कसूर है, हमारे स्टूडेंट्स का कसूर है। अभी ये है कि इंटरनेट जो है इसको या कंप्यूटर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मोबाइल है वो एक वबा बनी हुई है। तो ये है कि हम तो वी हैव टू चेंज ऑल दीज ट्रेंड्स, हमने इसको चेंज करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को जो है अपना वो कंप्यूटर से जो है वो जो फायदा उनके फायदेमंद चीजें हैं वो उससे करें। और दूसरी बात ये है कि कहाँ से इसको स्टार्ट होना चाहिए, तो इसका जो है अपना के जस्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग इसलिए रिसर्च करने की जरूरत है। अली साहब, हर चीज में जो है वो रिसर्च करने की जरूरत है कि बच्चा जो है कंप्यूटर को कहाँ से इस्तेमाल कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि
میرا چھوٹا بچہ جو ہے وہ ابھی 2 سال کا نہیں ہوا ہے، وہ اس کو میں لے کے آتا ہوں ادھر، اور اس کو میں اس کے لیے آئی ایم ڈیزائننگ پروگرام فار ہم، بٹ آئی ڈیورنگ دیٹ ٹائم فار اٹ، ورنہ میں نے اس کے لیے بھی جو ہے ایسی چیزیں بنانی ہے کہ وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھا سکے. لیکن سر چھوٹا بچہ، میں یہی تو پڑے گا. جی سر میں یہیں پر تو آپ سے ڈس ایگری نہیں، میرا سوال یہاں پر یہی ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو کمپیوٹر کے آگے بٹھا دینا کیا واقعی میں یہ صحیح طریقہ ہے؟ جی جی بالکل جی، اگر وہ کمپیوٹر جو ہے اس سے بچے کو فائدہ پہنچتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو ایجوکیشن کو سمجھنا پڑے گا. یہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سافٹ ویئر. علی صاحب ہم جو ہے وہ سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سافٹ ویئر سے پہلے جو چیزیں آتی ہیں وہ ہے کہ واٹ از ایجوکیشن اینڈ فرام ویئر ڈز اٹ بگن. تو اس میں مجھ سے اکثر جو ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ بچہ جو ہے اس کو اسکول لے کے آئے، یہ تعلیم کب سے شروع کرنی چاہیے؟ تو میں بولتا ہوں، اب میں تمہیں صحیح بتاؤں بات تو تعلیم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو پوچھتے ہیں بتائیں. میں نے کہا ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تعلیم شروع ہو جاتی ہے. ابھی میں آپ کو ایک زبردست بات بتاتا ہوں کہ سکندر اعظم کے متعلق، کہ سکندر اعظم جو ہے وہ سکندر اعظم کیسے بنا. اس کی والدہ جو تھی وہ بہت زیادہ ذہین، فطین اور غیر معمولی صلاحیتوں کی عورت تھی. تو جب ابھی بات کو سمجھتا بھی نہیں تھا سکندر اعظم، تو اس کو گود میں لے کے بیٹھ جاتی تھی اور بولتی تھی کہ تم زیوس کے بیٹے ہو اور زیوس تمام دیوتاؤں کا بادشاہ، اسی طرح تم تمام بادشاہوں کے بادشاہ بنو گے. تو بچہ جتنی چھوٹی عمر میں ہوگا اتنا ہی اس پر کسی بھی چیز کا زیادہ ہوگا. میں ذرا تھوڑا سا اس کو ڈائریکشن کو چینج کرتا ہوں، آپ کی ڈائریکشن کو. اب آپ نے کہا کہ آپ نے حکومت سے بات کی، میاں شہباز شریف سے بھی آپ نے ملنے کی کوشش کی، آپ نے تمام لوگوں سے بھی جو ہے وہ رابطہ کیا اور کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر رہا. آپ میڈیا کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے اس وقت آپ کا، 100 سے زیادہ چینل ہے، چھوٹی چھوٹی وہاں پر بلی مر جو اس کی خبر اخبار میں آ جاتی ہے، اس کی خبر ٹی وی پر آ جاتی ہے. تو آخر آپ میڈیا کیوں نہیں ٹرائی کرتے؟ علی صاحب فرق ہوتا ہے. فرق کیا ہے کہ آپ باہر ہے نا، باہر کے لوگوں کا ادھر کے لوگوں کا فرق ہے. میں نے میسج جو ہے وہ دبئی سے کیا تھا. جب بندہ باہر چلا جاتا ہے نا پھر اس کو وطن کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ ویژن اس کا جو ہے وہ بچتا ہے. ادھر ہمارے جو ہے وہ میڈیا نے گو کے میری مدد کی یا کوشش کیا. مجید نظامی صاحب جو ہیں جب بھی میں لیٹر لکھتا ہوں یا کوئی کالم بھیجتا ہوں وہ اس کو پبلش کرتے ہیں اور وہ ہی از اپریشیٹنگ می. لیکن میڈیا کا جو ہے نا وہ ملا جلا رجحان ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جتنے بڑے بڑے پاکستان کے جو ہیں یہ اینکر ہیں، ان سب سے میں بات بھی کافی لوگوں سے بات بھی کر چکا ہوں. میں نے بتایا ہے میں یہ غیر معمولی کام کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ فائلیں بھیج رہا ہوں، آپ یہ میرا کام دیکھیں. وہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. یہ بات یہ ہے کہ جو عام روٹین کی چیزیں جو ہے نا وہ اسی طریقے سے میڈیا جو ہے وہ چل رہا ہے. میڈیا کیا ہے؟ میڈیا جو تباہی والے لوگ ہیں ان کا فوراً جو ہے نا وہ انٹرویو کے لیے بھی پہنچ جائیں گے، دہشت گرد پکڑا گیا وہ اس کے لیے بھی پہنچ جائیں گے، دہشت گردی کیا ادھر بھی پہنچ جائیں گے. ایک بندہ تعمیری کام کر رہا ہے، غیر معمولی کام کر رہا ہے پورے پاکستان میں، وہ میڈیا کو کوئی اس چیز سے غرض نہیں ہے. وہ ایک جو ہے نا وہ بھیڑ چال جو بنی ہوئی ہے میڈیا ڈوئنگ آل دیٹ. جی